What's up mga agaw, good morning udto hapon sa inyong tanan diha. Ug nakita na pud nimo si madiskarteng kuyakoy ay maghimo na pud tag kubo para sa akong binugga nga kahoy kay sige magidugulana diri sa moa. Daw hinluan ta na dayon ng buko sa kawayan diha aron mga quality kaya na atong mga tirada. Ug pangdugang-dugang sa atong income mga agaw kay sukad pagpuyo nako diri sa bukid mga agaw wa pa man gid ko ka kwarta. Kay bag-o pa man gid kog entrada ug may gani kay sanay tada ning bukira mabuhi na tagway kwarta-kwarta mga lagot mon ra gud tirada ug palihog lang pud kog suporta sa akong video dinha mga agaw kay balo naman baya ka nga love gid ti ka ug kani akong pagbuhat mga agaw kinuyakoy ra gid nga tirada mga agaw gawod ra na gamit nato diha kay wa pa man tay pampalit og lansang inana ra na ka pretty little busy kang kuyakoy diha ug murag gumbati na pud kog himog video karon mga agaw kay murag tulo na lang gid to kulang sa akong monetization ni Mita aron pud ta magakwarta ug tungod ra gid pud na sa inyong mga suporta mga agaw maong love gid mo nako kaayo ug ay lang gid mo kabalaka mga agaw sa akong tirada kay agkahirig-hirig gid na siya. Daw di tanan nagamitan og bracing mga agaw kay pretty little small ra man na atong gibuhat binukid ra gid na nga tirada kay mga unggoy ra pud mo tan-aw dinis bukid kung unsa nakatsada akong kubo diha ug wa nay pagduha-duha ipakatong tanadayon ng roping nato diha mga agaw no nulansang-lansang na gid na siya ug sa inani nga tirada di na gid na matatsahan atong binugha diha nga kahoy mga agaw o di ba pretty little basic aw cool ba.